Bila media friends no belai hambai o program no cover kemen bagai so Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration পক্ষ থেকে গত 9th August 2026 World Indigenous Day no जों celebrate खालायनायनि थांनानै जों successfully खालायखा हानि बाङै दिनै through media friends जों जत' लुकरनो हामबाय रनानि बाङै जों आरो press conference arrange खालायखा दिनै आरो press conference सम्मानजा फैखा जों जे World Indigenous Day no celebrate खालायनायनि थांनानै आइसा जों committee खालायरिखा ओ committee नि convener Honorable MDC Rajeshwar Devarma ते committee नि members रह और नेगा MDC Madam Gita Devarma Honorable MDC James Devarma TWF ने President Maniha Madam ते Honorable MDC Gautam Buddha Tomo ते yang Tomo Haphang ते Sajra Sarok Noto Tomo they are a preparatory committee the table honorable honorable members of finance command for chairman so the chairman behind the finance command of Paisha Miako but the Paisha Mene I panel yet to mirror some Shomai Rozakba and Bangit timely to press conference not about chairman in Bangit about some Saka of for the first time, our Botris Tower, there's some World Indigenous Day. One is a second person or ADC headquarter of Agartala governance, like that for the last 32 years. For the first time, some grand wedding, 32nd, on a Botris Tower World Indigenous Day, no Agartala governance. ADC प्रशासन की तरफ থেকে খাইকা আর জায়গা যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস যত লুকুনি বড়ক যত সমাজপতি রক সমস্ত all from all walks of life আর নো পার্টিসিপেট খাইকা আনি বাং যত লুকুরক ন जों হামবাই জানাবো তাই তিনিনি নিনি মিডিয়া नि প্রুফ খাইবরনা जों হামবাই রনানি বাং जों আরনি বাতিনি আবু খাইকা World Indigenous Day celebration खाइमानी तो main उद्देश्य होगा जे चीनी जे हानि बुसा बा Indigenous बरगरने बरने तमंग चामंग मुंग बरने identity माने चीनी identity न जों establish खाइनानी ते चीनी जो अधिकार मान थाइना जों सचेतन खाइनानी बांगे जों बना जों संसाखा 9th August 2026 এবং চিনি শুধু जों সাইয়া চিনি প্রশাসনিক তরফ থেকে বা অন্যান্য সোসাইটির তরফ থেকে जों ফিডব্যাক মাখা যে আমরা जों খুব সাকসেসফুলি গ্র্যান্ডলি जों আমরা जों খাইমানখা হাইনি বাङै যত লোকরা जों হামবাই রগো आरो नेगा सारानि थांथानि साइमान जों जे जों तो तेब कहाम खाई कतल खाई कहानी से ते कहाम खाई जों खाने मुसुक मानि तो मानि হয়তো যদি আর ন কোনো ল্যাপসেস না পাগে definitely जों मानो on the basis of our experience on the basis of suggestions from all corners मानो जों next year जों तेब कहाम खाई fulfill खाई जों मानो World Indigenous Day no जों celebrate खाने ने बाङै जों चेष्टा खालायनाय Nga upapa ka sagay. Main preparatory committee ni je convener Honorable MDC Rajeshwar Devarma bani taraf theke bahute kok sanar main bangai an ojaga over to our Honorable MDC convener. Joto media friends, media kijing sono pila kakhan te hambaya paro. Ini singoro ADC headquarter oro MA building oro press conference kaimani
ba kobokmani rok saimanka sini honorable EM education bo kaham kano address lekya ke bono bo press conference manjang babi belai hambai tai sini oro madam MDC Gita de Burma oro sini honorable Tekok MDC Buddha de Burma tai honorable MDC James de Burma oro sini TWF di president ju Boromunang ju Monihar de Burma TISF ni president Sajura de Burma tai sini subzonal chairman Haphang de Burma echumoro joton oro manjanero sini je 9 August the International Day All Indigenous People the observant sangarok like Agartala otat sini capital city wo taklai abo na samai chainani naitokke palainani abage committee khajak rok joton siwo aboni bage yo committee rok belai keno khatung khaja belai keno boroni je sincere boroni samung humung joto boroni sakbaitang boro kaham ke cooperation thaima baino taklai mo first ever je sini Tripura hani capital city Agartala wo koila sini Tripura sarukni je bolai jaknai sini culture identity joton inclusive sini TTAADC authority oro kaham keno suno sponsor klagyaba initiative naka taklai একটা কালারফুল তাই খুব গালা অকেশন বিশিংতৈ ম প্রোগ্রাম না जों অবজারভেন্স খাইনে হানিনে অবর जों কক সদাই কলাयो অব প্রোগ্রাম মানি আসল কগন কাসিনি হিজ রয়্যাল হাইনেস মহারাজা প্রদুত বিক্রম কিশোর মানিক দা বর্মনি বিনি তুইদুলমু তাই বিনি স্টারওয়ারশিপ তাই বিনি গাইডেন্স বাইনো ম প্রোগ্রাম খাইজগো তাই অর সিন অনারেবল CM সিনি ব্রহ্মগনাং রুনাল দা বর্মনি বিনি Subachu bini nasikmung sini culture no teb risk khainani culture no preserve khainani obono main intention sing joto o program saramiti saran baginai keboni saichoni kono opinion ba wansukma kono somoy kono oro apply ba serokom babe samu khlaijak grui sing totally dolni decision baino or administration by in collaboration khlainai mo program na success khlaikya ajagao जों saimano o program tebo naithok tebo kwarke जों khane musungmani norok jotono show je ADC খুব limited fund limited capacity wo je thaingo Tripura saroni khorok tisai tongnani ebong a salno जों sini Tripura sani je hukumo mukumono abo sramoi tisanani abono phunuknani bolaidnani abo जों phunungnabo haino kok sikun saya kok kotor belai kheno जों saimano kepal bosini tongan angnai obo hayungo sini hukumo mukumono muthangi tongnai sini hani Tripura saroni entire Tripura saroni abongka sini royal je family a legacy o kongno जों pogoi thangman ya kongno bo जों mutumanaro anboi taklai amloi juda sini alaida tongthokmani bo sal je sini hasteni capital जों program khlai mani jagao sini pura community ni head norok saimano sini 19 bisi 20 bo je sini je head community ni head dokno जों borom ruinai borna जों respectfully with great honor जों aro kobokha borok bo haino sini circuit house in simi যেখানে जों program khlaikya রবীন্দ্র ভবন বড় হিমবতকে হিমলাকিয়া নাইথকে সিনি কালচার ন जों exhibit khlaikya demonstration khlaikya जों चानो जों फुनुगि मांका abong ka taklani सबसे सिनी kaisa milestone abon bagai o program ni kitinginai जों belai khano tongthokjak belai khano जों proudly saimano je sini bangma community ro phai participate khaimana abo haino erang kogya abon bagai norok joto lukoronu kabo globally no dabo high tech jugo jababe sini mo kanmung chumung sini folk dance folk song jototuko जों present khaimangka
abon bising alaida bolai janangka tablu jenoro nukana aro sini culture no sung bahai ke sung chano sung phuluk mangka ga kabangma borok o kongno lubinai sini buri rokni culture sini traditional বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে নাই টুলস তৈরি আবো ক্রিটিসাইজ খানিব সুমুকা বেলাইখানো আবো সমাজন থানিব বেলাইখানো আবো অপমানজনক আবো বেলাইখানো কিরিমা সিংসা সিনি ত্রিপুরা সানি বিসঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া ন ইউজ খাইনাই সিনি বুড়ি রক মুসামানি সিনি কালচার ন এড্রেস খাইনা থাংটিনিব আবো উ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হাই হিনি সামান রক আবো বেলাইখানো সিনি হার্ট ইনকাসন আবাই সিং কুনো ত্রিপুরা সানি খুগো जों खोनानानै मुसुंया जों प्रशंसा खानानै खोनानानै मुसुंमान जागावो आबाहाय जों खोनालिया आव बिलाइ खोनो सिनि बागे अनफर्चुनेट गावहाय बररक सिनि बुरिरक मोसामनो सेलेंमानि खुनुका बाहायके ब कायसा सिनि इंटरनेशनल डे जेटा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे वो जेखाने सिनि बुरिरक कालचार न फुनुका आजागाव माहाय कक सामनाबो लुकुरा वान सुबैने बुजागा थांचं सिनि बरक खरसा खुरसु गोबां कक सानो मुसुंया आबनि बागे Okono saka sin honorable yambo sini bisingo sing tebo kaham ke phongnam suman wa kereng resama kereng tak kereng borno sing bolai nai borno bagi sing extra program khlainai karon international day of world indigenous people takle 2026 no se singi thangya jotodin o singchar kathang tonai jotodin sin indigenous people tane hayungo a program khlaijnai khali bo sing आबाहाय प्रग्राम खालायना थांथिनो आबाहाय रेसामा करनो जों बलायनाय आबाहाय ताक करनो जों बलायनाय आबाहाय गोबांमा पदरे पद एरियाव जारा सिन बर एक्सपार्ट जारा इमिनेंट पर्सनालिटी दङ सिनि अ एडिसि अथॉरिटी होयतेनो जों नेक्स्ट प्रग्राम रगो ओंखांके जों आबाहायके जों बरम रनाय ताकले सिनि फार्स्ट जेहेतु जों कैपिटल सिटी अफ खालायना थांका सिनि 20 हेड्स आबन बिसनो तेबो चिकन ननो जों कम्युनिकेट खालायया सिनि যারা কমিটি সাব কমিটি রক দেবরমদি নিনি এনকো বিল তঙ্গ অর তঙ্গ নিনি তমহাই খাসিয়া তঙ্গ আবাহাই গোবাংমা সিকন কুলুকসা বড় রক সিনি বিসঙ্গ সিনি কমিউনিটি বিসঙ্গ তঙ্গ সিনি ত্রিপ্রাসানি বিসঙ্গ কেন বড় বাক্সা ফাইমালিয়া বাট দ্য মেজর যেটা সিনি বিসঙ্গ তংনাই রক নিনি চড়াই সহ বড়নি নাইথক মুসামু নাইথক বড়নি যে কস্টিউম যে লাইভ শো খাইমেন আবো অবরক টাকলাই বেলাই কেন রিমার্কেবল আনবাগে খাজেনি তাকুরা বুকুরা যারা সিনো প্রোগ্রাম না কিটিংগি যারা और मोटो स्पेशली वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट शिवाईजोला डिस्ट्रिक्ट ताई खुआई डिस्ट्रिक्ट से तीनटा डिस्ट्रिक्ट से आगरतला सेंट्रल खाइनाय और प्रोग्राम नो मुसांग्रवई सक्सेसफुल खाइ अपार्ट फ्रॉम दैट सिनी एडिसि अथॉरिटी सिनी सारा त्रिपुरा नो अक्रॉस द स्टेट अब साउथ डिस्ट्रिक्ट अब शिवाईजोला तमनाय गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट अब रमदी आम्बासा माने दलाई डिस्ट्रिक्ट एरपर उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सिनी टाकलाई नि इंटरनेशनल डे वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल सिनी एडिसि अथॉरिटी हेडेड बाय ब्रह्मनां रुनाल्ड बर्मा एंड सीके जमातिया बरकनी मुसुगमानी बरकनी डिसीजन बरकनी डिजायर नि बिसिंगते अवश्य बबग्रानी नि लीडरशिप जों टाकलाई अक्रॉस द स्टेट नमहाय प्रोग्राम खूब पम्पास्ट खूब नाइथक के खूब डिसिप्लिन नि बिसिंगते अ प्रोग्राम न जों खालामखा शुधु आगरतला कैपिटल सिटी वसनिया अपार्ट फ्रॉम दैट किछु किछु बरक अन्नभावे वानसुगो सुनो अन्नभावे जस्टिफाई खालायो किंतु आ बरर शुधु कक सिमी सावो बरन जों ओपनली जों क्लारियन कल खायजा आह्वान खायजा अपील खायजा विथ अटमोस्ट रेस्पेक्ट खूब डिग्निफाइली अ प्रोग्राम र जत बरक न फाइमन शुधु त्रिपुरासा सिमिया सिनी त्रिपुरासा बाय इंडिजिनियस पीपल सिमिया अपार्ट फ्रॉम इंडिजिनियस पीपल बहायनो कास्ट एंड क्रीड द रिलीजियन आबाहाके अ प्रोग्राम फाइना बगि जों कबजा जों और 2-3 टाइम्स नो प्रेस ब्रीफिंग रविनाय इनवाइट खायजा कम खबसे ताबुक जों सिनी त्रिपुरासानि म सामुनो बलायनाय बागिनाय म सामुनो जों गोथां कथानानै बागिनाय जों जतनो थानसांनानै जरा जों थानसाके तंनानै जरा सजेशन काहाम करनानै जरा सिनी त्रिपुरासानि अ कल्चर न टेबो और रिस कल्चर न जों टेबो काहाम के फ्लोराइज खाइने टेबो जों बसकांगो
सिनी kaham ke bolane ni bagai taklai moklai kya khali wo take saklai idea katal idea wasa program bai no joto khlemiya norok saimono gabangma bodol tongo emon ki party power tongo borok mohai sini international day of all indigenous people ni khaina bai kuno program khlai adi ki sing na সরকারি ভাবে খেলে না কারো ইন্টারন্যাশনাল ইউএনও 1994 ডক্টর বুটুস গাড়ি যখন সেক্রেটারি জেনারেল অপারেশন রিকগনিশন রেখা অসাল যিনি হাইঙ্গ হানি বুসারা খরক পিছাই তমনি বিনি সানমু বিনি নাইমু ও হাইঙ্গ বিনি রাইটস বাগি ফাইট কেনেন বাগিব ও অবজারভেশন ন কেনেন বাগি जों ন সুযোগ রেখা আবহাই কেন সিন অর গবংমা অর্গানাইজেশন যারা খেনের जों বাদেব বর্ণব जों বেলাইকন হামবাইয়া বড় যেমন বুম সানা নাংলি গবংমা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন বতং আবহাইর যিনি অ ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল বাট অর্থাৎ কক থাইসাবাই ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল ডে অবজার্ভ খানে রকম বেলাই বেলাই কেন जों এডিসি অথরিটি থেকে তাই সিনি বদল থেকে বর্ণ খা কাহামিয়া অবলবস কাম তেব লার্জার আকারে তেব বৃহত্তর আকারে তেব কতর পুখে তেব খাইনানি বাগে जों मा साइतो लंने आदि के से संवान संबंध दरकार हामबाय